Hello everyone! So good morning! We're going to Quezon City right now. I'm just waiting for my sister and then we're good. Bye-bye guys! Good morning again. Kasi kuya, 0.1 eh. Hey guys! We're driving. Good morning Lancaster. Saan na tayo? Sa pub? Oo. Ay hindi. Ano ka dyan? Magkagas na tayo. Pero meron naman along the way, no? Meron. Yung ano. Puno pa naman yan. Tingnan mo. Hindi na masyado. Naka-half na. Bahab ka na lang. Meron naman dun papuntang Pure Gold din, no? Oo, meron. Alright, we're good na, sister. Tingin talaga lagi dito, ha? Pag once na ganun, nag-change ano ka para makita mo. Brake gas lang naman din, no? Ito, dahan-dahan kayo lahat, ha? Pati pag bakwas sara ng pintuan. Ayan, tibuksan mo ate. Westwood 3! Westwood 3. Oh, soft brake! Sorry. Akala ko nakabukas na siya. Sampalin kaya kita. Sorry. Naku, wag na to. Eto no, itong view. One dapat pala para magandang kuha. Kaya pala. Ganda naman kasi. Pa-left tayo, te. Apo. Sasagad ka dun banda, ha? We're driving, guys. We're going to Quezon City. Ayan mo, kahit na-shock ako, ang brake ko hindi ganun ka... Oh, mild lang. Oops. Scary. I did it again. I did it again. Asan? Dito tayo? Yan, pwede na yan. Magkano ba yan? Ito dapat ilagay ko sa video. We're going to Quezon City, guys. Ang traffic for today's vlog. Pag sinabi mong back up, kunyari, di ba, nakaganon ka na. Dapat hindi na, ganyan na agad. Gets mo? Ayan. Medyo hiko. 100. Ganyan, hawakan dapat ng ano. Ayan o, umano yung ano niya, yung hangin ng pinupunan niya. Ganda, guys. Ganda mo. Di ko alam grabe siya, guys. Break man siya sa harapan niya. Bakit ka ba nagkaganyan? Pero ang ano talaga ng regular sa preso. Ayaw ko naman nasa lang magalit, kaso lang maano mo ugali sa iba na puro kalukuhan.
Bata pa siya eh, para maglandi. 10 years old. Siya yung nag-date kami ng anak ko. Huy. Ayo, what? Luzon. Ito parking. Turn right after BPIA Skulltop Ranch. On the right. Ate, parang pinakamaganda na sa atin ditong lugar na to. Kaya dito itsura, no? Lagi tayong Divisoria, no? God! Ay, kala ko. Wala pa. Kasi very wrong. Tapos ako pa yung titingnan mo ng masama. Hoy, wala man akong kasalanan sa'yo. Batyan! Tumay, may ka-stress. Kasi nagugulat siya. Soko. Sa kanya, sa'yo siya nangigigil. Pero si mama kinalmot ko niya. Mama, Alag ka ay? Hala ka ba? Hala si Bajen? Cindy. Hala ka ay? Hala, magka-height na kayo. Hala ka ay? Basinin! Basin! Salamat na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ano ma? Hindi pa lang siya nag-ayos. Hindi na talaga alam. Wala tayo. Lang ka pala mga. Mami, galit na galit si mama. Ano bang kasalanan niya, ma? Ha? Nanonood si mama. English yan. Sabi na basa. Sa atin. Kakainis na sa atin. Ano ba si sister? Ha? Siya na tayo. Happy birthday, mami. Yung ano, ganito ni ate. Yun, no? Ayan, Katsumi. Hi, Glaze. Ay, wait lang. Asan si ate? Tama. Hala. Grabe ang daming pera. Happy birthday, mommy. Happy birthday. Happy birthday daw. Happy birthday. Ay, birthday niya. Happy birthday, Kuya Shanong. Ang? Bakit may issue ka? Happy birthday to you. Bigyan mo ko. Happy birthday to you. Dito nilalong sa dali. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Birthday to you. Manong wish mo, ma? Sana Good life. Sana mabuhay ka pa hanggat gusto mo. Para makita ni mama. Mga hanggang dragon gusto- niyang anak. Maliit lakay. Buti kasi Juan, isa na anak. Maliit lakay Anak niya, ma. ako tatlo. Mga dragon niyang anak. Hilak tsaka ma. ako. Ay, hilak ma. Dan bakit? Hilak ka. Yan na doon. 1, 2. Smile. Say happy birthday. Happy birthday. Ano mo?
Agawan mo si Marian? Naagawan mo si Marian Rivera? Mo namang bugag si Marian. Ha? Walang si Dongdong. Dili ay. Si Marian man yan, si Marian. Si Dong Maxwell. Dong Maxwell. Ano, okay na? Ano, Pasko ba ngayon? Okay. Ito, Dong. Okay ka na? Ang dami nila, no? Grabe. Grabe. Ito, masisilipan na siya. Masisilipan. Ala, ito, may dila pa. Slam dunk to siya nung, no? Sa slam dunk. Tama ba? Yes. Slam dunk po na set, 2,000. Ah, ito. Yung isang set na daw, 1,000. May ano po. Tuwang-tuwa si Shana. Bumili ka na. Pagdala ko ng wallet ko yan. Madam, grabe Valentine's Day, madam. Grabe man yan, madam. Ay, sino bang nagbigay sa'yo niyan, madam? I own this mall. I can buy you. I can buy you this flower and everything. Si Mama, pang bahay ni Mama Chinelas. Ano? Yan yung gusto mo? Si Shan. Yan ang gusto mo? Pa-birthday ko sa'yo. Happy birthday to you. Tuyot! Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Shano. Happy birthday to you. You belong to the... Ay, Sasha, ay. Anong sabi? Sisindihan ko yung tita mo. Ito na. Dito na. Yan, stop ka na dyan, te. Bye-bye, sister. I love you. Happy birthday, mommy. Ay, susto! Happy birthday, mommy. Susto, ito tago ko. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Wow, magkano? Birthday, Nay. 38 na si Mama. Happy birthday, happy birthday. Thank you sa blessing. This is our cake, and then this is the lechon. This is the kakanin, the pansit malabon. Happy birthday sa akin. Pansit malabon yan, di ba? Sarap. Thank you. It's my birthday. Hala ka, oy. Hala ka, nagkumakain siya ng pansit malabon. Hala ka, oy. Kain pa daw siya, sister. Grabe, kakain pa daw siya ng madami. Yan. Ayaw na Si niya. Selma, gusto niya pansit malabon, ma. Ayaw na niya, pag hindi sa kamay mo. Sayo ka dito siya rin. Halika dun, tol. Init? Di yan, lamig. Dito na yun. Flower mother. Flower. Happy Valentine's Day. Wow, white rose. Ano yun, ma? Korean white rose. Ayan. Happy Valentine's Day. Salamat na. Yan. Okay. Okay, good. Congratulations, mother. You deserve the certificate because you made me a masarap na ulam for today for the recovery climb.
May kota kinabalok lang. Oh, see? That's the kota kinabalo, oh. That's it, oh. That's. Smile, mother. Smile. Smile. Because my mother cooked for us. This is our fish. Kinuhanan ko na. And this is our lato. Wow! And we have the masarap na pagkain. Di ba siya rin? Sabate. And we have here, we. What man? We have here the, mga na lang din nabilin guys, sa aming pera guys. Bumili na lang kami ng Malaysian, unggoy. Ref magnet. Ladies and gentlemen, let's go. Grabe yun, ma. Anong kinakain mo, ma? Ito ang unang Ipil-ipil yung kinakain mo, ma. Ipil-ipil. Lami kayo na? lami kayo. Grabe yung lami, oy. Ha? Ito ang unang kainin natin bago tayo kumain ng kanin kayo. Para healthy, no? makain sa Bulate, no? bulate ba. Lami, dyan na kayo. Lami. Lami? Lami good. Grabe yung lami, na, ma, oy. Ay, napangwa, ma. Okay na na? Tama ito. Tama na. Iniwanan na kami, guys. Ning! Imo nang mga baka, ma? Pila na lang yung baka karon, ma? 2, 4, 6, 8 na lang. Meron pa doon. Napa rito. Imo na yung mga tae dire. Oo. Naghahanag tae no. Ang init, guys. 6:30 pa lang. Ang init-init na. Everyday mo yan.